À présent, je vous emmène dans la région de Zagora, plus précisément à Temgrut. Dans cette ville, vous trouverez des manuscrits rares, des textes religieux, poétiques et scientifiques. Certains datent du XIe siècle. Ils sont soigneusement gardés au sein d'une bibliothèque fondée au XVIIe siècle qui comprend plus de 4000 ouvrages, un patrimoine unique transmis de génération en génération. Le trésor caché de Temgrut, un reportage de Tariq Bouhatem, Nabila Matalibi, Mohamed Mbarki et Jalal Hassan Kamal. Sur l'ancienne route de Tombouctou, à une vingtaine de kilomètres de Zagora, une oasis tranche le décor désertique, celle de la ville de Temgrut. Adossée à la Zawiya Nassiriya, une bibliothèque jouxte un petit complexe récemment restauré, où l'on dispense un enseignement général de l'élémentaire au collège. خلال الزيارة الملكية اللي قام بها محمد السادس نصره الله لتمقروت أعطى الأوامر ديالو السامية باش ترمم الزاوية الناصرية وترمم جميع المرافق ديالها. الزاوية الناصرية هي هذه اللي تنشوفوا قدامنا، الضريح ديال اللي تدفن فيه سيدي محمد بن ناصر وجميع النقباء مدفونين في هذا الضريح. والأغلبية ديال الطلبة اللي تيجيو من الطلبة من الشمال، تيكونوا حافظين القرآن كامل وتيقوموا هنا بدراسات العلوم الشرعية. هادو الأقسام اللي تيقراو فيهم، ها القسم الأول، ها القسم الثاني، ها الإدارة وها المرافق الصحية، والفوق كاين فين تينعسوا. Ce qui fait la particularité de l'endroit se trouve à l'intérieur, dans une pièce solidement protégée par une grille. Une bibliothèque séculaire à l'histoire mouvementée. احنا وسط الخزانة الناصرية ديال تمقروت اللي تأسست في القرن السابع عشر الميلادي على يد مؤسس الخزانة سيدي محمد بن ناصر. هو كان تيدير رحلات للشرق وتيشري هاد الكتب وتيجيو من الزاوية الناصرية. دار محمد بن ناصر 4 الرحلات والابن ديالو أحمد دار 2 ديال الرحلات. خلال هاد 6 الرحلات قادر يجمع ما يفوق من 4000 مخطوط. Près de 4000 ouvrages, plusieurs fois centenaires, sont compilés, de toutes sortes, des Corans, des recueils de hadiths ou de poésie, mais également des écrits portant sur la médecine, la pharmacopée, l'astronomie ou encore les mathématiques. Le climat chaud et sec de la région est idéal pour la conservation de ces manuscrits, transmis de génération en génération, et dont certains avoisinent le millénaire d'ancienneté. هذا هو أقدم مخطوط اللي مكتوب على ريق الغزال، مكتوب في 483 هجرية، وجا به سيدي محمد بن ناصر من قرطبة من الأندلس. هذا عبارة عن قرآن كريم، وهذا عبارة عن موطأ إمام مالك بن أنس. وكاين كذلك مجموعة ديال العلوم في الطب، في التنجيم، في اللغة، في الرياضيات، في التصوف، في الحديث، في البلاغة، التركية والعربية، السيرة النبوية، طب الأعشاب. هذا صحيح الإمام مسلم وهو بخط مغربي. كذلك هناك صحيح الإمام البخاري، حتى هو عنده 400 سنة، 4 القرون. وما يميز هذا المخطوط أن اسم الجلالة، اسم الله، كلها مكتوبة بماء الذهب. الله كلها مكتوبة بماء الذهب. هناك مخطوط كذلك يتحدث في تاريخ مصر، كما تنشوفوا هنا خريطة ديال النيل. هناك كذلك منظومة في علم الفلك، هذو الأبراج وهذو الكواكب وهذا النظام الشمسي في القرن 17 الميلادي 11 الهجري.
Dans la pièce d'à côté, des étudiants font vivre ces traces du passé en consultant dès qu'ils le peuvent le contenu de ces armoires vitrées. Avoir une telle source d'écrits anciens à disposition est une aubaine pour ces étudiants en sciences islamiques. السلام عليكم. اش من كتاب اللي قلتي لي؟ جيب لنا تفسير الجلالين. تفسير الجلالين الاستاذ. اش من الكتاب اللي قلتي لي نجيب لك؟ موطأ الإمام مالك. Rachid, le conservateur de la bibliothèque, prend soin de perpétuer l'une des vocations de l'endroit. Diffuser le savoir. Les ouvrages sont précieusement gardés mais restent consultables sur place pour qui veut profiter de ces pièces historiques qui font la renommée de Temgrout. تفسير الجلالين. كنجيو للخزانة الناصرية للاستفادة من الكتب القيمة اللي فيها المخطوطات لأنها نادرة ما كاينة حتى شي بلاصة أخرى كاينة في المنطقة اللي هنا تمكروت وكتجمعوا كاع الطلبة كاملين ماشي غير أبناء المنطقة كيجيو الناس ديال الشمال الغرب من جميع أنحاء المغرب وحتى خارج المغرب الطلبة بزاف ديال العراق دول اخرين كيجيو حتى لهنايا هاد الكتب هادو ما كاينين حتى شي بلاصه اخرى الناس ديال السعوديه كتبحث هنايا سوريا بزاف ديال الدول دمشق بزاف الطلبه كيجيو هنايا باستمرار باش يجيو يستافدوا الحمد لله هنايا والحمد لله حنا كنفتخروا بهذا الكنز ديال بلادنا ديال تمكروت. Un patrimoine qui n'a pas toujours été simple de préserver. Certaines mémoires vivantes peuvent en témoigner. Au fil des siècles, les manuscrits ont parfois été cachés d'ennemis en quête de butin, sauvés in extremis d'inondations dues aux intempéries, ou encore éparpillés pour les mettre à l'abri de gens peu scrupuleux. Jusqu'à l'indépendance, où Sa Majesté Feu Mohamed V décida que le moment de dévoiler le trésor au grand jour était venu. حيت كان الخزانة الزاوية النسيرية ما تيوليهم الخزانة الكبيرة تيوليهم واحد الخزانة في الضريح ديال الحديث البخاري والشفاء والقيدي فسميتو أولا تيقول لهم ها اللي كان في الخزانة والخزانة خباها كاع ما تيوليوها هاد السي عبد السلام الناصري هذا أولا شكون اللي سميتو محمد الخامس رحمه الله أولا جانا في 58 وراو لي الخزانه هنا كاين الخزانه ما بقات في داخل الزاويه ورا لي واحد الرياض هنا كاين الرياض وشاف محمد الخامس قال باش نشي عطا الله قال لي مزال قال لي خرجوا يشوفوا عباد الله وخرجنا للخزانه ثلاثه الاقسام ديال الخزانه كانوا غير في العود ماشي هذا البسترات الجديده غير العود والعود ما فيه جاج ما فيه والو غير الطرمات الناصري سي دهبي سي نشطه سي شيخ Depuis le XVIIe siècle, ces œuvres calligraphiées d'or, au brou de noix, de safran ou de henné font la fierté des habitants de la région. Un patrimoine un temps jalousement gardé, ingénieusement épargné et maintenu en vie grâce à la persévérance de ses gardiens successifs. Un héritage inestimable qui pointe l'importance de la transmission d'une génération à l'autre. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous ces reportages sur notre site www.2m.ma et sur l'application My2m. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2m. خواتاتي خوتي المغاربه السلام عليكم.